देखो तो मत दीटा कॉल आसला विक्रम पंडा नारे धमकी धमकी मत दीटा कॉल आसला विक्रम पंडा नारे जे आप केसटा बंद करेंगे कि ना आम से मारे भी धमकी देते से जो आम फैमिली प्रति आमको टिके विपद अच्छी से पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध जिते पर्यंत आमर केसटा ये न हो से पर्यंत आगे बेल न छाड़ू भितर एका रुहतु भितर आमको न्याय दिंतु जिते पर्यंत मोर स्वामी को जो हत्या कर जीवित न्याय दिंतु मैं मुख्यमंत्री को अनुरोध कर सुविधा को मो पड़े सुविधा कांदे संसार सुविधा एतिका अनुरोध किसी मोर पिला फोन रे आसला कॉलटा आसिक पिला को अभद्र भाषा गाली भी कर पिला कहला जे मु रखुची फोन कहला परे कौन पे फोन रखे एका कथा हुआ बोले से फोन टा बंद कर दे किसी कहनी से पिला भी डरी जाइए आम भी डरी जाऊँ घरे भितर से जो नंबर जो आसला से नंबर कार मुझे जानू से फोन टा नंबर टा कार आम से एफआईआर देचे एसपी को भी जनईचु आम जनईकरी से एसपी को से फोन नंबर दीटा आम देचु दी थर कौन कही गाली अभद्र भाषा गाली कहते केसटा आप ड्रप कर कि ना आप जीवन मारे धमकी देते विक्रम पंडा ना आप माँ पु रोच तो आम पिला कहला हाँ आम माँ पु रोचे हो ठीक अच्छे पड़े कौन हम देखा ये पिला डरिकी फोन टा रखी मैडम कौन कहे जो फोन जो आसला क्या किसी सन्देह रही कि आपणकर ये गोटे कथा जी आम कह जो फोन दुई थर आसला प्रथम थर आप जो फोन आसला कम्प्लेन देते ना द्वितीय थर आसला कम्प्लेन देते सर कौन कहे जो फोन आसला से समय प्रथम थर आप कम्प्लेन देले ना द्वितीय थर कम्प्लेन देले नहीं फोन प्रथम थर आसला फोन प्रथम थर आसला आम बाई चांस कौन ये आम सीरियसली नेलुनु द्वितीय कॉल आसला द्वितीय कॉल आसला आम सीरियसली नेलु सीरियस नेला मुझे एसडीपीओ सार आईआईसी मैडम सहित मत कथबार्ता कली आ लिखित आकार कम्प्लेन गोटे कॉल आसला 27 तारीख दिन आ गोटे कॉल आसला 28 तारीख दिन मु एफआईआर देछि 3 तारीख दिन मु सार कही सर एक्चुअली इनक्वारी करूँ इनक्वारी कला दबा बोलिकी मत मत पुलिस पक्ष कही एफआईआर देवाई बोलिकी कि मोर पर्सनाल काम था जहाद्वारा कि टिके लेट है सर देखो मैडम देखो आप बहुत दिन पर गोटे आप डेमो देखते कि भाव मारी ये बहुत दिन पर मीडिया सम्मुख आसिले कि भाव देखुं आए संपुक्त अच्छी भावुं ना कौन भावुं देखु तदंत चली पर्यंत तदंत सरीनी आहरी तदंत जो पर्यंत सरीनी पुलिस प्रशासन तो से तदंत जोरसोर चलती आम जो एफआईआर देलु एफआईआर आमर ना आम मेंशन कर जेहेतु आम भाई मृत्यु होता आम से अनुसार आम एफआईआर देलु पुलिस तार पुंखानुपुंख भाव तदंत करी से दोषी मानू जो 16 जन मानू अरेस्ट कर तेणु पुलिस तो आहरी तदंत चली तदंत जो पर्यंत न सरी आम किपरि कहूँ आउ किए अच्छी किए कौन छाड़ आमर पुलिस प्रशासन उपर संपूर्ण रूपे भरोसा अच्छी एवं तदंत उपर संपूर्ण रूपे भरोसा अच्छी मैडम आप गोटे क्वेश्चन देखो आप तो जानते विक्रम पंडा पीतवास पंडा दिन थिला से अति घनिष्ठ रही बर्तमान ये सब सिचुएशन आप किभली भाव देखुं से तल दिन कथा दीदी आप मन पकेबे किभली भाव देखुं देखु देखो मुझे विक्रम पंडा जो घर को आसिले से पिला को सम्बोधन दे पिला को आगलिक धरी मत भी कहले हो दोषी सब्यस्त हम बोले भी से कहते मुझे कहते आप जानते 35 वर्ष आप सांग आप जानते आम हजबैंड केमी टाइप लोक केते भल लोक जानते जानिकी हाँ हाँ कले हाँ हाँ कर देखिकी पड़ेनि जिते बले मु जानली जे जिते न्यूज से शुणली से मोर बहुत माने देह को बहुत बाधिला आश्चर्य हो गले भाभी चिंता कर पारे जीवन में इमती गोटे सांग इमती मर्डर करदे बोली
ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ତ ମିଶିଥିବେ ନା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ସହିତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଘରେ ଏକା ଥିଲୁ ନୀଳକଣ୍ଠର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କେମିତି କରୁଥିଲେ ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଇଏ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି ନା ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଘଟଣାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି କି? ହେଇଥିବ ହବ ନା ମୁଁ ତ 100ରୁ 100 କହୁଛି ମୁଁ 100ରୁ 100 କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ କଣ ଥାଇପାରେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନା କଣ ହେଇଛି ଭିତରେ ନାଇଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ପିତର୍ସ ଭାଇନା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କେବେ କିଛି ଘରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେସ୍ ଯଦି ହଉ ଭାବେ ଘରେ କୋର୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ହଉ ମତେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଘରେ ସେମିତି କଥା କେବେ କହିନି ତାପରେ ସେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲେ ଘରେ ବି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି କଥା ହେବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି କଥା ହେବେ ସେମିତି ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ବି କିଛି ହେଲେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଡିପ୍ରେସନ ଅଛନ୍ତି କି କଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ସେଟା ବି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେ ଜାଣିନି କିଛି ସେ ଭିତରଟା ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଗ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଗଲି ବୁଲିକିରି ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋସା ନୂଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛି କେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେତେବେଳେ କଥା ହେଲେ 6ଟା ଅଧକୁ ତାପରେ ଆଉ କଥା ହେଲେ କଣ କହିଥିଲେ ତାପରେ 8ଟା ଅଧକୁ କଥା ହେଲି ଯେ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କେ ରାନ୍ଧୁନି ମୁଁ ଆସିଲା ଟାଇମ ହୋଟେଲରୁ ମୁଁ ଭୂପତିରୁ ପାର୍ସଲ ଧରିକିରି ଆସୁଛି କଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏ ରୁଟି ତରକାରୀ ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଦିନ ଘରେ ଯେହେତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ଘରେ କେମିତି କଣ ମାନେ କିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବା ନା ଆମର କିଏ ସବୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଖେଳିବାରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ନଫରତ ତାଙ୍କେ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖେଳା ଖେଳି କେବେ ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ଘରେ ବଂଶ କେବେ ନାହିଁ ଆମେ କକା ଦାଦା ହଉ ଦିଅର ହଉ ଦେଶରୁ ଆମ ଘରେ କିଏ ଖେଳିବାନି ଆମେ ଗପ ମାରିବି ସିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ସିନା ଆମ ଖେଳା କିଛି ନାହିଁ ଖେଳିବାରେ କିଏ ନାହିଁ କୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି ମୁଁ 8ଟା ଧରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବେ ସେ କହିଥିଲେ 8ଟାରେ କଥା ହେଇଥିଲେ କୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଆସିବି ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ଥାନାରେ ମୋର କାମ ଅଛି କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ସେତିକି କହିକିରି ଏକା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି କି ଆଉ କଥା ବି ହେଇନି ଫୋନରେ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ବାସ୍ ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିନି ଆଉ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ହେଇଛି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟଣା ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଏକା ଜାଣିନି ତାଙ୍କର ଯେ ଜୁନିୟର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ ଆସିକିରି ଫୋନ କଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା କଣ କାମ କରିଥିଲେ କଣ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ ସେ ରାଜନୀତି ବିଷୟ କଣ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନି ତାଙ୍କେ କଣ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ କଣ ଦେଖିବେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଯେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ମର୍ଡର କରିଦେବ ଏମିତି ଲୋକକୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ କରିକିରି ସେଟା ଏକା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆगे एमती टाइप करिए बोली सेटा भी मुझे जाने जो आंके भी जो जानते ताले नले आंके भी माने चिंताधारा मोर हस्बैंड भी चिंताधारा जे तांके भी भाबी नथिलो जे एमती सांगोटा तांको एमती करिए बोली मार दिए बोली आउ गोटे जिंस मैडम जेतबेले कांग्रेस से रहिथिले उभय पितबास पंडा हो किबा विक्रम पंडा हो जेतो कांग्रेस से रहिथिले सेतो गोटे स्लोगान रहिथिला ब्रह्मपुरवासी में पानी नाही तो सरकार नाही मैं सब किछ जाननी सब अपन दियर को पसंद राजनीति भीतर मु किछ जाननी जिनिस ଆପଣ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର କଣ ମୁଁ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗ ମୁଁ ଆପଣ ଜୀବନ କଣ ବିପଦରେ ଅଛି ହଁ ପିଲାକୁ ଧମକିଛି ମୁଁ ସେଟା ଡରିକିରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଡର ଟିକେ ଅଛି पुलिसको जणाइछन्ती पुलिस किछि प्रोटेक्शन दैछि कि हम सानो दिएर सब लेखिकरी सब जणाइछन्ती सानो पुलिस किछि आश्वासन दैछि कि पुलिस पक्षर हम आश्वासन अछि कोनोसी प्रकार असुविधा नै जहा किछि अछि हम आपन साथी रहछु जणाइछु से नंबर को आपण केबे ट्राई करथिले से नंबर आ को आपण ट्राई मु ट्राई करथिली किंतु से नंबर व्यस्त आसुछि आ लागुनी ट्रू कलर किछ का ना कोन ट्रू कलर रे गोटे सम भिकिया आसुछि आ गोटे सम दास आसुछि जोड़ा कि आमे सब लिखित आकार रे थाना रे अभियोग